Yes, mjambo ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo. Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuwa hapa kwenye mikrofoni yetu asubuhi ya leo. Tumekuwa razi kidogo kwa ajili ya kutupatia asubuhi, atukutia asubuhi leo sababu mchoko ilikuwa mengi kufuatilia kila kitu kyote, na hapa tulipata wakati wa kupumzika kidogo kwanza, lakini sasa hivi tumepanda kwenye ngazi ya pili ya microphone yetu na inatusaidia kabisa. Ndugu zangu, asante kwa kuwa muko pamoja nasi. Leo ni tariki 12 kabisa, tukiwa wote pamoja kabisa, mwezi wa kwanza mwaka 2026, ambao kabisa sote tuko pamoja na tunaamini ya kwamba kila kitu kyote kitakuwa kizuri tu. Kupitia Mungu vyote vinawezekana kabisa. Maibu wanakuja wengi sana Uvira, maibu wamekuja wengi sana kabisa. Kwa muda huu tuko tunaongea katika siku wa leo, Kinshasa imemwanga maibu wengi, na hapa tumesema asante sana kine Bukavu wa biento, musipie maraba batoto ya Bukavu, bajene ya Bukavu, mujilinde kuingia mbicho ya mapiage kusudi tupatie valere nchi yetu. Wakati ambapo watoto wa mama wataingia katika mji wa Bukavu kwa siku zinazokuwa mbele, musiibe, musipie batoto ya mama, musipie munazoea pie batu ya Bukavu, musipie, muache kila kitu kyote kijibebe bwane, maraba musipie kabisa, muache kila kitu kijibebe. Hatutaki piage mu vile ya Bukavu. Mtu mwenye ataleta bitu ya kupie batamuua ama batamufunga, justice itampokea. Donc ni kusema tunaanza kutayarisha batu ya Bukavu kusema ya kwamba sababu Ibu pamoja na wazalendo wanakuya kuingia hapa mjini Bukavu kwa siku zinazokuwa mbele, musipie, musiingie msoko ya Kadutu, mupie, musiende, mutakufa bure na mutafungiwa. Donc ni kusema batu ya Bukavu, mujilinde piage, mujilinde tena, nasema mujilinde piage. Haiko kazi yenu kwenda natafuta wenye walitumika na M23, hapana. Ile kuko justice yenye itakia fanya ile kazi, na bazalendo biko pale batafanya kazi yabo, na maibu biko pale batafanya kazi yabo. Alors nyie kazi yenu ni kuikala kunyumba, munachunga usalama ifike. Alors njo vile tunataka ni kusema wazalendo wamekuwa tayari yuli ya Bukavu, na banachunga kuingia ndani ya vile ya bataingia juu kwa siku kidogo aba ba M23 banataka funga mikeka pale Bukavu. Imesemekana kwamba watarudia tena nyuma, baende mpaka Minova, nasikia. Donc njia itakuwa ni Minova, wengine watavuka mai wanakuya Goma, lakini banasema kama inabidi baende Minova. Mutasikia Laurent Kenyuka ataandika barua ya kusema kwamba wanafanya reprise strategique ama wanafanya retrait. Juu abo ni retrait, banasema ni retrait ya kusikia bile venye Donald Trump Amerika ilisema, njo vile abo wanasemaka. Lakini shi tunaonaka haiko retrait, lakini wanakamatiwa mshingo sasa. Donc vite na kwa butamu, masasi itakuwa butamu, utapigiwa masasi kidogo, lakini bakongomani muikale kwanza kuma nyumba yenu, muikale kuma lupango zenu, kila mtu ekale kwake, aangalilie ku televizion ama kusime yake. Kolomboka atakuwa anawapatia kila kitu tegisi kiko kinaendeka. Yani hapa Bukavu bientôt itakuwa libere, Bukavu itakuwa libere bientôt, na Kamanyola, Katokota ayo ni hapo ni kawaida tu, unayua na wewe vile. Lakini ile magrand ville Bukavu, Goma, bientôt vitu vyote vitakuwa mzuri sana, sababu nakwambia kama adui anapata esheke mu niveau international na national. Donc banapata esheke kichapo kitakatifu. Donc
balikuya na yasho yasho imalizake filme njo banasemaka yasho aimalizake filme. Balikuwa nazaya sasa banakuya tu munyumba ya Kwaduru, balikuwa nasema Kwaduru kuko fete, kumbe abaye kama mambo wane bazalendo banatoka chini budongo isibachungulie. Ile kuna kwambia ni vile. Donc nikwambie bazalendo basha toka chini. Baibu basha toka chini. Mimi nakwambia tuko na basoda wale. Mwache. Baibu balikuya na kitu beta determination. Balikuya na kitu banaita determination. Biko na ma armes sophistiquées. Biko na ma communication casquette. Biko bien armé. Donc ni kusema biko bien armé. Nakwambia hapa ba M23 banaanza lia. Banaanza juliza kenye kilitumaka banaingia mwile chama. Chama inasambulika. Niko nakwambia saa hii batu baisha sambarana mu chama. Musipie mina yua kama Bagahoko banataka anza fanya piage Bukavu. Banataka anza logota wenye bulibakia Bukavu. Mwa hii semene na ile semene na kuya mtaona hivi vitu batanza logota mabitu wenye bulibakia. Donc ni kusema batanza pie. Bananza beba magari, weka gari yako kunyumba, fanya angalisho. Magari zitaenda. Donc ni kusema magari zinataka enda pale Nyawera, Nguba, Essence, Place du 24. Magari zitaenda kabisa za mingi. Nasema kama babebe magari juu ya kubabeba. Na njo munaenda kwenda babe. Mabajaji hizi zitabeba. Tunambia Banyamulenge wenye biko Bukavu. Muikale kuma nyumba yenu, hakuna mwatabagusa hako. Ile njo message yenye gouvernement inatupatia, tupatie Banyamulenge bote. Benye biko pale Bukavu, benye biko Uvira, biko bien sécurisé. Biko bien sécurisé kabisa, hakuna problème. Alors, tunasema hivi, mwenye alifanya mabaya yeyote aanze kimbia wala ajiripotishe. Hii ni tangazo tuko tunatoa ya wandugu yetu wazalendo pamoja na maibu na gouvernement yetu. Mwenye na yetu kama alifanya mabaya yoyote ile, uliua mtu, ulipiga watu, ulifanya mabaya yoyote ile, jiripotishe mbele ya wakati kwa wazalendo. Wazalendo yuko mahali pengi sana, unaweza ukapande unaenda kuwaona. Wako Kamisimbi, wako Walungu, wako Kabare, wako Kavumu, wako Mbayu, wako mahali pengi sana. Weye Mkongomani hawezi kukosa ndugu zako. Wende waambie wane mie mko bandugu yangu, munaya kama nilikuwa natumika na M23, lakini sasa hivi mimi natubu, narudia kwetu. Batakupokea mzuri sana. Sababu leo napokea bengine na abata kuhesabia muuaji. Sababu ulikuya we mwenyewe kujiripotisha. Alors njo kwa maana tunasema jiripotishe mbele ya wakati, sababu wakati ingali. Lakini usipo jiripotisha, basi we mwenyewe utakuwa umejitakia kibaya mu maisha yako. Kama uliuza nyumba ya leta ama uliingia mu nyumba ya batu, ukuwe uko Mnyamulenge, ukuwe uko Mkongomani, ukuwe uko nani, toka mwa ile nyumba mbele ya wakati. Rudisha nyumba kumikono ya mwenzako. Rudisha nyumba mu mikono ya leta ama mu mikono ya mwenye nyumba. Batu mingi Nguba banalia, batu mingi Muumba banalia, batu mingi Labote banalia, batu mingi Nyawera banalia. Manyumba zabo Bagahoko baliikala ndani, banaikala ndani. Bengine banyanganywa maparsele, bakatiliwa mu batu bengine. Sasa tunabaambia hivi, kama unajua au kujengaka ile nyumba, kama unapanga sava, hakuna problem. Kama ni yako ya kupanga, unapangia ule mwenye nyumba,
haiyakuwa problem. Lakini kama unajua kama ulimunyang'anya nyumba yake juu ya kusema kama weye bandu yako ndio biko kuongozi, mon frère, pana nyumba ya batu, rudisha nyumba ya batu, utakufa. Banatuambia tupatie batu yote tangazo ya kwamba ni vile ndio vitu biko. Tunakuyo kungambo za Uvira. Kila mzalendo wote kwenye iko afunge sefe yake. Afunge sefe yake kabisa, haiko masasi ya kutupatupa tu. Viongozi wa wazalendo kupitia guvernema yetu ya Kongo inasema ya kwamba hawataki kusikia tena masasi muvile ya Uvira, sababu uchunguzi umeendelea kukua. Mzalendo mwenye watakutana anapiga lisasi muvile ya Uvira bila sababu, huyu mzalendo atafungiwa jela. Atafungiwa jela. Ukwe mzalendo, ukwe Ibu, ukwe FARDC, ukwe nani, mwenye batakutana uko napiga masasi bila sababu, utafungiwa jela. Sababu haiko furaha iendelee yake mpaka mwaka mzima, hapana. Itakuwa sasa inakuwa bwizi, inakuwa ingine mahali. Tumepewa taarifa kama wapasha habari kusema ya kwamba tuwatangazie wazalendo wote wa mji wa Uvira, wa mji wa Kiliba, mahali pote kwenye watoto wa mama wameisha kufika na kukanyaga. Mufunge safe, mufanye securite, na itakuwa mzuri. Muprotege civile na mali yake. Muzalendo mbatakutana iko na radio, anaiba radio, wala ye ule kuvita na televizio, papa unapata lisasi ya kumugongo, utaipata kabisa, wala ya mkichwa na baki kurumeni ya kumukulu. Sasa acha bitu ya batu si vile mwenye wataone iko na radio wala iko na saki ya mchele anaiba, atakula lisasi ya mkichwa. Donc ni mwizi, puisque tunakutana kama ba M23 baliacha batu yabo pale Uvira na hapa maeneo yote yenye walitoka, baliacha kwa batu yabo benye batakia iba juu basingizie wazalendo, basingizie population congolais. Est-ce que unaona population inaweza ingia yende iba na iko naogopa kwanza kifo? Iko mufura kisha tena yenda iba? Unaona habiwezekane. Habiwezekane. Njo kwa maana tunabambia kama kila muzalendo, kila Kongole, kila population, kila mukaaji, tuseme mkiswahili ya mzuri, kila mukaaji aikale kwake na batoto yake, moto iko, snele iko, muangalie television, musikie radio yenu pale kunyumba, bingine muache. Masomo a bientôt lundi wala mardi kutakuwa kikao kikubwa na masomo itaanza, kazi nazo zitaanza za leta. Leta imetangaza kusema ya kwamba stabilite ikishakuwa, banki zinatumika mzuri sana, na hivi dolari inakuwa ku kapasite ya bien sana mu niveau ya Uvira na mengine pengine pote ambapo leta yetu iko natumika, Kamituga, Mwenga, kuendelea kule kote, Bunyakiri, kuenda kule kote, stabilite ya dolari inakuwa bien. Ni kusema kila travailleur wa leta atapokea franga zake zote zenye alitumikia. Kila mwalimu atapokea franga zake. Musikie bonne nouvelle. Hii ni bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ni kusema leta imetangaza, donc kufatana na ministre wa budget, anasema ya kwamba kila travailleur wa leta mwenye ko matricule anajulikana na leta atapokea franga zake sawasawa na vile ilivyopangwa. Kila député provincial mwenye akutumika na bagaoko iko bien matriculé, iko bien engagé na commission ya leta, atapokea franga zake comme il faut. Kila soda, polisi,
kila mtu atapokea franga zake comme il faut. Unasikia kama vile vitu viko vitu vizuri sana, na hapa kabisa itakuwa mzuri sana. Juu ya construction route numero 5, baliiba bifaa byote bya route numero 5. Mais parce que Congo iko riche, Congo iko pays riche, itajengele barabara mpaka Kindu. Unasikia ile vitu. Donc ile barabara itaenda Fizi na panda Baraka inaingia mpaka Kindu, Kamituga, ule kote banatajengele barabara mzuri sana. Y compris que inaweza fika na Kisangani, inaweza enda mpaka wapi, mpaka Kalemi, inaweza enda mpaka donc kule kote ile barabara itatutengenezewa. Donc banasema projet B ni projet ya Est de la République démocratique du Congo ku construction. Donc banasema il faut batoto ya Est bapanguziwe machozi. Ile ndio kweli ambayo kabisa tunaendelea kuwapatia, kama vile tangazo inatoka ku biro ya ingazi za juu inatufikia, inasema no Kolomboka, tangaza hii maneno na iko kitu ya mzuri sana. Musiibe benzetu batoto ya Uvira 20 balikamatiwa juu ya bwizi. Sasa hatupendi bwizi, tunapenda tujenge nchi yetu na mali yetu, tulinde batu yote comme il faut. Donc ulinzi ikuwe mzuri sana, tena sana. FARDC iko pale juu ya kuchunga vile mzuri avec vivacité. Bazalendo iko pale juu ya kuavancer, baibu iko pale juu ya kuavancer, na kila kitu itakuwa bien. Polisi ishaanza tumika deja, iko deja pale Uvira. Donc situation Uvira iko bien, na mpaka sasa hivi Banyamulenge bote kwenye biko bien sécurisé, hakuna problème. A bientôt kila mtu ataanza tumika kazi zake, kuchuruza, kufanya nini na kufanya nini vile. Donc biko bien sécurisé. Kwa usiku wa leo Twirwaneho balipigana na M23 hapa Kamanyola. Juu ya nini? Juu ya batu benye balibebewa. Donc ba population ya Banyamulenge, ya communauté ya Banyamulenge yenye ilibebewa kungufu, wanataka kuingiziwa Rwanda kwa ngufu. Nao wanatoa tangazo, wanasema hawataki ile discrimination na manipulation yenye iko inafanyika na batu bamoya benye haiko kwabo. Alors banasema hivi, banataka kila mkaaji wabo mwenye alienda na M23 arudie Uvira. Kama inaweza kuwa mzuri nyie wote murudie, c'est bon. Lakini kama unaya, kama ulifanya makosa mabaya, uliua, unini, jiripotishe. Twirwaneho mutie maarme chini, Gumino mutie maarme chini, tujenge inchi pamoya kama munataka umoja wetu uendelee. Bakongomani abakwake na probleme. Hakuna mkongomani mwenye anaweza iba mali ya mtu wala anyanyase mtu, hapana. Tuko batajiri, Mungu alitupatia utajiri ya damu. Hatuna utajiri wa kulomba, hapana. Hatuna utajiri wa bwizi, hapana. Mkongomani mwenye anaiba ni maskini ule wa haut niveau, lakini haezi iba sababu hatuna ile roho ya bwizi. Sasa tunabambia Banyamulenge na hatuko ba egoiste, murudie kuma nyumba yenu, sécurité yenu iko bien. Hii tunabambia ni kweli, murudie kuma nyumba yenu, sécurité yenu iko bien. Mwambie bafie yenu baolewe na Bakongomani. Hapa bina gonga lijiwe, sijue. Juu ile njo kazi yenye inataka fanyika sasa kwa gouvernement. Gouvernement inasema itasekirize kila population. Donc ile njo kampani ambayo iko, kila mtu achunge mtoto wake mzuri, na musiende mnalogota machuma Uvira, mwache kwanza bile. Kuna kazi ambayo itafanyika juu ya kudetekte mabombe. Donc M23 iliacha natia mabombe fasi mbalimbali, lakini iko inatafutika mahali ambapo ile mabombe ziko. Avance inaendelea kabisa, bitu iko mzuri sana.
wazalendo wanaendelea kabisa. Leo wameanza kusikilika, wako yulu ya Lubarika, donc wanataka ingia Sange. Sange ndio kwenye banataka kuingia, lakini watu wa Lubarika wametupigia, wanatuambia tumeanza kuona wazalendo yulu yetu huku. Yani nikwambie kama kila kitu kyote kiko bien. M23 inaanzia Katokota na kuendelea kule kabisa, hivi biko banasogea kabisa, na mambo iko inaendeka vizuri sana, mambo iko inafanyika vizuri sana. Amerika imetuma majeshi yake Uvira kwa muda huu. Watu wengi wametupigia, tunaona ba Amerika tunaona ba Amerika, ndio kuna ba Amerika benye deja biko Muvira, biko charge na technique. Hapa ni sawa kabisa, tunasema mponde subscribe yenu, mufanye share kwa watu wengi, na mambo yote itakuwa mzuri. Ni mimi wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe. Basi tuwe wote kwa pamoja kwa